Welcome to Red Reality. We just finished a World Humanist Forum here in Reykjavík in the event of a World March for Peace and Nonviolence. With me are two guests and attendees and organizers of the World Humanist March and the World Humanist Forum, Antonio Carvallo and Rafael de la Rubia. Hi guys, thank you so much for coming. Gracias. Thank you. Thanks to you. So Rafael speaks Spanish, but Antonio is a professional translator, so he'll be translating for Rafael. So guys, can I ask, for those who don't know, what is the Humanist March for Peace and Nonviolence? Que no están enterados, ¿qué es la marcha humanista para la paz y la no violencia? Es una acción que pretendía hacer una primera en el 2009. It's an action that was going to take place in 2009. Y que queríamos recorrer el planeta por la paz y la no violencia. Around the planet for peace and nonviolence. Y que no sabíamos si íbamos a hacer una segunda marcha. And we were not certain that we would do a second march. Y unos años después, pues hicimos una marcha centroamericana y otra sudamericana para ver si teníamos músculo. A few years after, we attempted a South American march and a Central American march to check if we had the capacity to do. Eso fue en el 2017-2018 y en el 2019, a 10 años de la primera, hicimos la segunda marcha. That happened in 2017 and 2018 and 2019. 10 years after the first one, we attempted a second one. Y vimos que había músculo. We found that we had the strength to do it. Excellent. And it was very successful. You gave me a book where successful in that it united so many people. And all over the world, people were marching for peace and non-violence. For you here in Iceland, you can come to Vorstjarnan and take a look at this fantastic book with so much history and so much hope for a brighter tomorrow is instilled. And the World March is continuing now for the third time. Y continúa la marcha mundial por tercera vez. Y ahora estamos en la tercera marcha mundial. In fact, we are in the third one. Hemos hecho un pequeño ajuste en el cual sale de un lugar y acaba en ese mismo lugar después de recorrer el planeta. One place and ends up in the same place after going around the world. Comenzó la segunda marcha en Madrid y acabó en Madrid. The second march started in Madrid and ended in Madrid. 159 días. 159 days. Y esta tercera que estamos preparando va a salir en Costa Rica y acaba en Costa Rica. And this third one that we are preparing will start in Costa Rica and will end up in Costa Rica. Y comienzan siempre el 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. And they start on the 2nd of October, that is International Day of Nonviolence. Y en este caso acaba el 5 de enero del 2025. And in this case will end up the 25th of January of 2025 in San José, Costa Rica. In San José, Costa Rica. And you are advocating for peace, for non-violence, and you have the classic demand from the peace movement. Y tú estás pidiendo con la marcha paz y no violencia. Es una demanda clásica esa. Against nuclear weapons. Contra las armas nucleares. La primera marcha queríamos unir las dos palabras, paz y no violencia, que estaba desunida. In the first march we wanted to join both words, peace and non-violence, that did not exist together. En los colegios había educación para la paz, pero no para la no violencia. You could find education for peace, but not for non-violence. Y ahora en Occidente suena la no violencia. And now in the West, as a methodology, non-violence sounds. Starting to take root, to be spread. Can you tell us? Sí, empezó a poner raíces entonces, a penetrar. What is the approach of non-violence and the importance of non-violence? ¿Tú puedes explicar cuál es el enfoque de la no violencia y qué importancia tiene? La no violencia, la violencia no solo física. Violence is not just physical. Hay violencia también económica. There is also economic violence. Hay violencia racial. There is racial violence. Hay violencia religiosa. There is religious violence. Hay violencia generacional. There is generational violence. Incluso hay violencia moral. Even there is moral violence.
Entonces, la violencia es mucho más amplio que el hecho de agredir a otro. So violence is much wider concept than the fact of committing aggression against someone. Entonces, nosotros queremos hacer hincapié en toda esa variedad de violencias que en el sistema actual pues están muy mezcladas. So we want to emphasize all that variety of violence that in this concept at the moment is confusing. Because often it is said there can be no peace unless there is justice, and so maybe this non-violence approach is the assertion that we need to correct the injustices. Porque for se lasting dice en el peace. sistema que no puede haber paz si no hay si hay injusticia, y entonces es muy importante promover este concepto para que se entienda. Es que la paz en general se refiere más a la violencia física. Because peace refers in general more to physical violence. Pero los otros tipos de violencia que he mencionado son también causa de But the other kinds of violence that I problemas just mentioned, they are also causing the si la similar gente no problems. tiene que comer, si la gente no puede tener sus creencias, If people has nothing to eat or they cannot keep their beliefs, si la gente por el sexo es discriminada, if people because of the gender are discriminated, eso es violencia. that is violence. And this humanism. You come from a tradition of humanism and from an organization, an international organization of humanists. Y el humanismo, ustedes provienen de una organización internacional, tradicional e internacional. You're operating in Africa, in Asia, and South America. Many of you, it may be originated in South America. Ustedes operan en África, en Asia y en América Latina. ¿Y esto fue originado en América Latina? El origen, la no violencia viene muy atrás, pero The se origin, actualizó. non-violence comes from far back, but it has been Pero hubo un updated. pensador, Mario Rodríguez Cobos, siglo, But a thinker, that is Mario que Rodríguez actualizó todo Cobos, eso. that is a writer's name is Silo, that brought to updated all that. Y que, bueno, llegó a uno de los máximos, según mi opinión, a uno de los máximos exponentes del desarrollo de la comprensión humana. And became one of the most relevant representatives of the concept of humanism. And it might be said that perhaps we are here today. We did the World Humanist Forum here in Reykjavík because, in large respects, of what Silo started. Y puede decirse que hemos tenido este foro humanista en Reykjavík precisamente porque Silo inició este proceso. Claro, es uno de los que han impulsado el humanismo con cotas que han superado a todos los anteriores. He has given an impulse to humanism with rates that have gone beyond everything that has been said before. And his teaching, his wisdom and knowledge. Y su enseñanza, su sabiduría y su conocimiento. It is something very much required today. Es algo que es muy importante el día de hoy. Yo creo que todavía no ha caído en cuenta la ciencia en general de la profundidad que Silo dio al interior humano. I believe that still science today has not realized the depth that Silo has given to the inner parts of the human being. And it's not just him, is it? It is he is synthesizing very many humanistic traditions and bringing forth that wisdom. No solo él, sino que él está sintetizando muchas tradiciones humanistas y las ha presentado con mucho sabiduría. En realidad, según la interpretación que yo hago, él reconoce todos los aportes que ha hecho el proceso humano. In reality, I believe that he recognizes all the contributions made before in the human process.
y trata de hacer su aporte y mejorarlo y proyectarlo. And he attempts to make its contribution, to improve it and to project it into the future. Y él habla de la nación humana universal. And he speaks of the universal human nation. Que todavía no hemos llegado a eso. We haven't reached that point yet. We are in the process. We are trying to strive for our highest potential. Y estamos tratando de alcanzar nuestro máximo potencial, que es which is being able to live in peace with ourselves and peace with each other. Que es poder vivir en paz con nosotros mismos y en paz de unos con otros. Claro. Lo que pretendemos, yo no pretendo, estoy dentro de esa dinámica general, pero el aporte que queremos hacer es, por lo menos, eliminar las armas nucleares y quitar esa espada de Damocles. What we are aiming is at least to eliminate nuclear weapons and to eliminate that Damocles sword that is pending on top of humanity. Porque estamos en una situación muy peligrosa. Because we are living a very dangerous situation. Tenemos ya una guerra en Europa, se está hablando de entrar en conflicto. We have a war in Europe, we are talking of entering into conflict. No solo hay una guerra, hay dos. It's not just one war, but we have two wars. En realidad hay casi 50 guerras todos los años. Every year we face, in reality, like 50 wars. Entonces, pero son como guerras de baja intensidad, ¿no? But some of them are wars of low intensity. Pero ya se está hablando de que si van a enviar, que la OTAN va a enviar soldados a Ucrania. It's been discussed if NATO will send soldiers to Ukraine. Y es una de las líneas rojas que los rusos no entienden. Y además hay una propaganda, bueno, hoy acabo de ver que han prohibido Telegram. And it's one of the red lines that the Russians cannot understand. And today I have seen that they have banned Telegram in Spain. Han suspendido, creo que es en toda Europa, o no sé si es en España. I think it's all over Europe, but perhaps in Spain only. We have now we have two big wars that are at least in our consciousness, because often there are more wars, but they go unnoticed. Y tenemos dos guerras que están en nuestra conciencia, porque a lo mejor hay más guerras, pero que no las hemos notado. And in the forum today, you spoke about the many things were spoken about in the forum, and we have a recording of the meeting that you can watch here on the Solidarity Station. But you spoke of a new United Nations, of reforming the United Nations. Y en el foro hoy se habló de muchos aspectos relativos a la guerra, pero tú hablaste de unas nuevas Naciones Unidas, de reformar Naciones Unidas. Necesitamos reformar Naciones Unidas. We have to reform United Nations. Mm-hmm. Necesitamos que se quite ese veto que tienen algunos países. We have to remove that veto power that some countries hold. Mm-hmm. Ese derecho a veto que tienen algunos en el Consejo de Seguridad no puede ser. That the right to veto that some countries enjoy in the Security Council is not possible. Porque los rusos lo utilizan para sus intereses. Because the Russians use it for their own interests. Y los americanos les interesa para sus. And the Americans use it for their own interests. Y hay un ejemplo muy simple que es como si a unos traficantes de drogas lo pones a controlar y a decidir. It's a simple example for if drug traffickers you put them to control the traffic of drugs. Yeah. And this is not some utopian, unrealistic dream. There are things possible to be done. Proposals have been made. Y no es un sueño utópico y poco realista. Se han hecho propuestas en este sentido. Pero no solo no es realista, lo irreal es lo contrario. What is unreal is the opposite. Porque cuando había un país solo
que tenía armas nucleares, todos los demás bajamos las orejas. Because when just one country had nuclear weapons, all the others accepted. We lowered our heads. Pero ahora hay 9. But now there are 9. Dentro de unos años va a haber 15, 20, In a 40. few years' time, we are going to have 15, 20 or 40. Eso es imposible. And that is unbearable. It's impossible. Einstein ya lo dijo. Einstein said that already. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, I don't know how is it going to be, the third nuclear war. pero la cuarta será con palos y con piedras, o sea, la civilización But the desaparecería. fourth one is going to be with stones and sticks, because civilization will have disappeared. Mhm. Entonces, es que es más entendible el decir, tenemos que aprender a resolverlo. It's more understandable to say we have to learn to resolve it, Igual que aprendimos que las armas químicas no eran buenas, ni las biológicas, as we learned that chemical weapons were not a good thing, or the biological weapons, o las armas de defragmentación, or the fragmentation weapons, las minas antipersona, eso the anti-personal Hay mines. miles de niños sin brazos, sin piernas, sin Thousands of África, children with arms or legs. que no tienen nada que ver con las guerras. They have jugando. nothing to do with wars, they were just playing. Estaban jugando. Y unas minas que pusieron hace 10 años, And mines that have been placed 10 years before, minas que no cuestan ni $1. mines that they are not even $1 Les in fracturó la cost. vida. They destroy the lives. We have this tremendous capacity, us humans, for terrible, terrible violence. Tenemos esta capacidad como humanos para una violencia terrible. Es que se dice de lo humano, y claro, es que es lo humano. Lo humano no es eso. We talk a lot about the human, but that is not the human. Mm. Eso That's es inhuman. lo inhumano. That is the inhuman. Mhm. No pensar en las consecuencias. Not to think about the consequences. El humano proyecta. The human has the ability to project. Cuando alguien pone una mina, When proyecta. somebody places a mine on the ground, it's a projection. They Ese- project a result. Es el humano. El que no es humano, no importa nada. Who is not human, really, doesn't care. Mm. Entonces, él pone una mina y sabe que en un segundo momento, pues eso va a explotar. When they En place 10 a mine, años, they 5. know that in moment 2, that is going to blow up. Él o el mando superior, o sea, That person or the superior commander, they know that. Yeah. They can't be aware of the consequences of what happens. Y ellos están conscientes de las consecuencias de lo que están haciendo. And humans naturally, you know, if we're not sick, if we're not under some tremendous stress, we feel compassion, we feel empathy Y for nosotros, other a people. menos que estemos bajo un estrés incontrolable, sentimos compasión. bueno, lo que queremos es que los políticos no nos lleven a esa situación de estrés incontrolable. Que es lo What que we están want is tratando de not hacer. to be forced by politicians to those situations of incontrollable stress. That is exactly what they try to do. Que eso es lo que están haciendo ahora. And that is what they are doing now. Lo que quieren es estresar a la población. What they want and attempting to is to stress the population. Y claro, desde ahí la población pues da respuestas lo que puede. And from that point, the population responds in whichever way they can. Mm. Por eso les interesa el conflicto, la guerra. That's el why they like the problema. conflict, and then they like the war, and then they have the problem. And this is something you stress in your work, the humanists and Y eso es Silo, algo que ustedes enfatizan en el trabajo con el humanismo. Y que, is that we de need acuerdo a la we need enseñanza de social Silo, change, but we need inward change and cultivation. que as well. nosotros necesitamos cambio social, pero necesitamos cambio interno, Cambio personal. personal. Mm. O sea, hay que trabajar internamente y bajar las tensiones, pero modificar también las condiciones sociales. So we have to
work internally and to reduce our levels of tensions, but also we have to modify the social conditions. Porque es que lo vemos en todo. Because we can see it everywhere. Todo lo que vemos aquí es producto de la evolución de otras generaciones. Everything we see here is a aportes. result of the evolution, the contribution of other generations. La luz, Internet, Light, internet, la televisión, la TV, radio. TV, radio. Son miles de generaciones que han venido sumando. There are thousands of generations that have adding up the contribution. Y nosotros nos estamos aprovechando de eso. And we are taking advantage of all that. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué voy a aportar? And so the question is, what am I going to contribute? Porque puedo aportar algo, no me diga, no puedo hacer nada. Because don't tell me that there is nothing I can do, because I'm sure that I can contribute something. En este momento se necesita, aunque sea, salir a la calle y decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. At this stage, what we have a need of is even to go to the street and to declare, I am not in agreement with what is happening. Y que sea una cosa social. And that has to become a social manifestation. No en mi habitación que no me ve nadie, no. Not in my room where nobody sees me, no. Bajar a la puerta de mi casa You have to go to the door of your house. y cada uno que escriba lo que quiera. Somebody No can estoy de write acuerdo, whatever no they want. cuenten conmigo. Don't count on me, I am not in agreement. No sé, I don't know. no sé, nada. Pongo no sé. I don't know. You can write that. I'm not joining the wars. I'm not for the violence that's being perpetrated. Yo no I estoy refuse con la to guerra y no participate. apoyo la violencia que se está perpetrando. Pero si yo pongo no sé nada más But if I write, I don't know, nothing else, y bajo y estoy media hora, es que no tiene nadie media hora. I go down ¿En toda una semana? and I spend half an hour. Is that nobody can spend half an hour to express Un sábado, on a Saturday, un domingo, on a Sunday? me bajo, pongo el cartel y no solo eso, la vecina que me va a preguntar y eso. And my neighbor is going to ask me after I go to the door of the house and say, Yo voy a what is decir, that? luego, yo voy a estar media hora, luego te cuento. And I said, well, I will spend here half an hour, and after that I will tell you. Entonces, me pide le pido que me haga una foto y yo la subo a internet. And then I asked her to take a picture, and then I put it in internet. Ya, no estoy de acuerdo. Otro, I am not in agreement. que conmigo no cuenten. Another one will say, don't count on me. Cuando empiece a haber gente en Milán, en Reykjavík, When en people Madrid, appears in Milan, in Reykjavik, in cada uno con un Madrid, cartel distinto, each porque one with a quieren, different quieren que salgamos todos con la misma message, bandera. because No, they no. want us, all of us, to go out with the same flag. No. We are separate individuals. Cada uno con su cosa testimonial. Each one with his own ¿Y tú vas a statement, caminar por la calle? testimony. And you can walk on the street, Y vas a ver que uno está cantando and you will see that one is singing por la paz o qué sé yo. for peace, or I don't know. Y le vas a preguntar y vas a decir, no, yo estoy aquí media hora. Y luego And en you ese go banco and ask hablamos. him, and I said, no, look, I am going to spend here 30 minutes. After that, we can sit in that bench and we can talk. Y conversamos. And we can chat. Y él va a decir, este es de los míos también. Ese And está he de- will think this is one of ours, and we'll agree. O sea, va a ser por la diversidad, por lo diferente. And so it will work by diversity, because all the y expressions are por el different. emplazamiento And because of the emplacement, que se va a reconocer que el otro está en la misma que that yo. we will be able to recognize that the other one has the same frame of mind. We are all in different circumstances, but all of us have so much to thank to our ancestors. The people that came before us have created the world we live in today, and we can all contribute positively to the world. in Estamos some way. todos en circunstancias difíciles y todos nos debemos al mundo que crearon nuestros antecesores y que estamos todos en la misma frecuencia y tenemos las mismas preocupaciones. And now, like we spoke was discussed quite a lot in the forum earlier. Y como discutimos en el foro ampliamente anteriormente, We are seeing big changes in technology, in ecology.
Soon we will have robots being able to do many jobs other people have done before. Hemos visto grandes cambios en tecnología y en comunicaciones hablábamos de robots. En el futuro los robots van a poder hacer muchos trabajos que está haciendo la gente actual. And the possibility for us, for the future of the human race and the planet is quite marvelous. Y las posibilidades que toda esta nueva tecnología aporta son realmente para nosotros, son verdaderamente maravillosas. Va a haber cambio muy importante, mucho más que supuso la revolución industrial, por ejemplo. We are going to have very important changes, much more than what was involved in the industrial revolution. Nosotros creo que vamos hacia una situación en la cual, como máximo, se va a trabajar 3 días a la semana. I think we are moving into a situation where I think maximum we are going to work 3 days per week. Y necesariamente va a ser necesario por lo menos un día, no sé si será en varias jornadas o no, pero 8 horas para capacitarse, para ponerse al día de las novedades. And we will need at least one working day, at least. I don't know how it's going to be, but at least one work to catch up with the new developments in the field of technology, the new changes, how the world is moving forward. Mm-hmm. Y luego voy a tener que dedicarle algo a mis hijos, a mi... After that, I will have to dedicate time to my children, to my other social relations. Con lo cual se va a reducir mucho las horas de trabajo, se va a ser mucho más eficaz. And then also the working hours will have to be reduced, and then it will be probably more dignified. La gente va a ser más feliz. People are going to be happier. Pero va a tener que estar en reciprocidad. But all this has to happen with reciprocity. Y yo recibo de la sociedad. I contribute to society and I receive from society. That's something we spoke about in the forum as well, is that alienation. People can be disconnected from their societies, from their means of subsistence. If you are being ruthlessly exploited in a factory, you don't exactly feel connected to la your enajenación, por ejemplo, es algo que deriva del hecho, supóngase que usted ha sido explotado en una fábrica, entonces no siente ningún deseo de retribuir a la sociedad. Eso en el futuro no lo veo. I cannot see that in the future. No, we need to break these forms of violence. We need to use our human potential to advocate for the marvelous future we know is possible. Tenemos que romper estas formas de violencia y tenemos que defender entonces esta posibilidad de este futuro que puede ser maravilloso. Totalmente de acuerdo. Completely in agreement. And that's one of the very important things about humanism is we try to look within and find out the roots of our own possible violence towards others. Eso es muy importante en el humanismo porque nosotros miramos a nuestro interior y descubrimos las raíces de nuestra posible violencia hacia los otros. Y la violencia tiene que ver con insatisfacciones de uno, con que uno no se ha realizado, con que tiene valores equivocados. Nos han enseñado que consumir, tener... And frustrations they have to be with the fact that we have been taught that what we really have to do is to consume, and no explanations have been given about our internal states of frustration. Hay gente que tiene 1, 2, 3, 20 coches, 50 coches. There are people who have 1, 2, 3, 20 cars, 50 cars. ¿Para qué? No sé cuántas casas. I don't know how many properties, houses. Pero, ¿qué beneficio? Si es un problema, ya no sé qué llave es. What is the benefit? Now I don't know what is the right key for what property. Entonces, por ese lado no va a venir la felicidad. So happiness cannot come that way. It seems that people are stuck in a cycle. If you have 3 cars, you don't need 3 more. Why are you doing this? La gente está enredada en ciclos. Si tiene 3 coches, ¿para qué quiere otros 3? Entonces,
And this, you emphasize humanistic education. Ustedes enfatizan la educación humanista. Claro. And, Lo que creo que es necesario, y como experiencia vital, yo ya tengo unos pocos de años, es poder proyectarse y poder hacer el aporte para los seres cercanos, tus hijos, tus nietos, What is important is to be able to project yourself, and I have some years on me already, and what has meaning is to be able to contribute to your relatives, to the people near you, en tu sociedad, to contribute to your society. Y ojalá pueda hacer una contribución al proceso humano. And hopefully to the human process. Eso es lo que realmente creo. That is what I believe, that in real terms que da un poquito de sentido. Luego, provides meaning. El resto, tener muchos coches. And the rest of it to accumulate many things or many degrees of this secondary. This does not fulfill the spirit in getting degrees, getting houses. Sí, no llena la necesidad, tener propiedades, tener posesiones, tener amigos, conocer, haber recorrido el planeta. It's important to have friends, to have seen the world. To contribute. Claro, contribuir. It's beautiful. Thank you very much. I remind people, hermosa. Muchas gracias. You can watch the Humanist Forum that took place in Reykjavík earlier today. It will be up on our channel, so it's very interesting. Many groups participated and contributed to the forum. But before we leave, Rafael, I want to ask you... Antes de irnos, Rafael, porque vamos a proyectar posteriormente las imágenes de lo que ocurrió en el foro, donde muchos grupos participaron, pero antes de terminar, Rafael, yo quiero preguntarte... You were a prisoner of conscience, both under Pinochet and Franco. Un prisionero de conciencia bajo los regímenes de Franco y de Pinochet. Sí. Fui... Yes. No recibí de mi familia esa presión, yo la fui descubriendo en el tiempo. I did not receive from my family that pressure. I went gradually discovering in my own experience. Pero descubrí que había habido un conflicto familiar en el cual mi abuelo estaba... Discovered that we have gone through a family conflict where my grandfather estaba luchando en el sitio opuesto a mi padre, en el mismo lugar. Was fighting in the opposite position, in the opposite army than my father, in the same place, in Toledo. In the Spanish Civil War. En la Guerra Civil Española. Yes. Y a mí no me transmitieron eso. Mi padre estuvo en un campo de concentración. They did not transmit that to me. My father spent time in a concentration camp. Pero bueno, todo eso fue procesando y hizo, entre comillas, crisis cuando yo viví unos años en Moscú, cuando me encontré con los niños de la guerra. And that went processing, and I spent some years living in Moscow, and there I met some of the children of the war. Entonces, al final de la guerra civil, cuando ya iban ganando los de Franco... By the end of the civil war, what Franco's troops were already winning... fletaron algún barco y se llevó muchos niños y también algunos mandos de la República. They took some ships and they sent children and some officers of the Republic. They sent them to Russia. Y yo me encontré, pues 50 años después, and I met 50 years later, en Moscú, in Moscow, con esos niños, que eran niños, porque la verdad no eran niños, with those children that were not children anymore, que se emocionaron al verme. Yo era de los primeros que... Porque yo felt fui very a Moscú, emotional when they met me, because I was one of the first people that went to live in Moscow. And these were children that were refugees from the Spanish Civil War, who were aligned with the Republican side, so they had eran to flee refugiados from de la the Guerra fascists. Civil Española que estaban alineados con los republicanos.
Claro, y que ahí pues coincidieron el encontrar en la época de la perestroika y la glasnost, o sea, cuando se That in the times of perestroika and glasnost, when an opening took place, Antonio tuvo contacto también con Gorbachev. Antonio also had contact with Gorbachev and people of that time. Círculo de Gorbachev. We were close to that circle of people who changed the system. Bueno, pues surgió toda esa posibilidad y claro, yo entendí la monstruosidad que eran las guerras. And all those possibilities came up, and then at that point I understood the impossibility that was represented. Millones de muertos en Europa. Millions of people killed in Se Europe. calcula 100 millones de muertos. It's calculated that we are 100 million people between the First World War and the Second World War in Pero Europe. no solo eso, la cantidad de mutilados, la cantidad de... That not only that, but the people who lost limbs rotas, and la cantidad de... the people who suffer very horrible wounds. Y yo me pregunto ahora cuando se está hablando en Europa de la posibilidad de I escalar. ask myself, when they are talking in Europe about the possibility of an escalation, con el tema de Ucrania y con el tema de Palestina. in the case of Ukraine and Palestine, Yo, pero es que no hemos aprendido nada. and I reflect, well, that we haven't learned anything. The same thing could happen today. We could have another large global war. Lo mismo podría pasar el día de hoy. Podríamos enfrentar una guerra global muy cruel. We need to do what we can to prevent it. Y tenemos que hacer todo lo que sea posible para prevenirla. Hay en esas direcciones. En este momento estamos tratando de transmitir a la población de que es un momento de urgencia y de que algo hay que hacer. That's what we are trying to convey to the population, that is a moment of urgency and something needs to be done. Si uno tiene hijos, si uno tiene nietos, si If uno one has tiene children or familia, has grandchildren or a family, algo. something has to be done. And we can partake in these marches. We can do what we can personally, even if it doesn't seem large. Small things weigh up together. Y nosotros podemos participar en estas acciones, aunque no parezcan de gran envergadura, pero algo podemos hacer participando en esta iniciativa. Nosotros estamos impulsando la tercera marcha mundial, que tiene que ver un poco con esto. We are promoting the Third World March that has to do with this, Que va a empezar el 2 de octubre próximo. which will be initiated on the 2nd of October. Y que vamos a tratar de transmitir para ganar en fuerza lo que llamamos el compromiso ético. And we will try to transmit, in order to gain strength, what we call the ethical commitment. Que es parecido al compromiso hipocrático que los médicos That is similar to the Hippocratic commitment that the doctors, commit themselves, pero llevado a los colegios y a las universidades. but taken to schools and universities. Y es un compromiso, And it's a commitment un juramento, que cada uno lo haga como quiera, where people swear with solemnity, everybody can do it the way they want, en el cual se comprometen los estudiantes y los profesores in which y they los- commit students los and padres teachers también, and the parents a jamás utilizar los conocimientos que va a recibir en la and universidad o never en el to use the colegio knowledge that they are acquiring in schools or universities en contra de otros seres humanos. against other human beings. Es muy fuerte. It's very powerful. Escuchar a unos niños de 12, 13 años decir que ellos juran, To hear prometen, 12 or 13 years old children to que say jamás that van a they swear utilizar en contra that de they will otros. never use against others. Hemos asistido a situaciones en las cuales los padres, We los have- que están viendo, We have seen situations in which the parents, those who are watching,
luego lo hacen ellos. They do it spontaneously themselves. Se suman. The same promise, they join. Entonces tiene mucha So fuerza. it has lots of strength, that sort of statement. Solidarity and power in it, force in it. Sí, es solidaridad y es potencia y es fuerza. And this is something we could do: is swear to ourselves and to our neighbor, to our family and community that we are aligned with what is right, what is beautiful, what Eso is podemos correct. prometerlo a nosotros mismos, a nuestras familias, el hecho de que nosotros nos Committed comprometemos to con lo nonviolence, que es correcto, que es peace. la no violencia y la paz. Y por lo menos hacemos nuestro aporte. And we make our contribution. Yes, indeed. Rafael and Antonio, thank you so much. It's been a Rafael, pleasure, Antonio, a muchas great gracias. Ha sido un placer el día de hoy. day. People can view the Humanist Forum La gente we had puede ver earlier el today. Foro I Humanista, lo recommend it. tuvimos It's temprano el excellent. día de hoy. And Es we will excelente. very likely have we will Y definitely nosotros have muy a World March probablemente Peace vamos a here in tener Iceland una after the marcha March mundial starts. por la paz y Gracias, la no violencia gracias. aquí en Gracias. Islandia. Gracias, Antonio. Thank you very Rafael. much to you, Yeah. Carl. Gracias.